লাগি হলে শাড়ি কমেন্ট করো নিচে শাড়ি বাজ দেতে সবে করনে রং বিরং শাড়ি ফেলালে কেউ মানুষ নাকি উঠে উঠে লেগে যাবে খালি এই যেটা अगर बुढ़िया करने बाचले बुढ़िया से दे अगर बुढ़िया देखते हले এটা তোর কানে বাজ দেতে হ্যাঁ এই যে দেখ बढ़िया है तो भौजी खुश हो जाए यार 1000 टकिया साड़ी बोले देख के बजा ए 1000 टकिया नहीं हो यहाँ 200 टकिया में बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है जा শাড়িটাই লাগে 1000 টাকা हाँ और टाइम थीटा खाली थीटा नहीं देखाबे प्राइसटा नहीं देखाबे हैं এটা এখন আলু বানায় কো ভৌজিকে বলে 270 টাকা করে শাড়িটাকে এখন 1000 টাকা বলি না হলে ঢাকা দামটা ঢাকায় দেবই না তো দেখ পাই হলে পিছারা বল 270 টাকা কাপড় পিনতে বলি ঘরে পিনহে কে এটাকে গুছাই দেবই এটা গুছাই के ব্ল্যাক স্টিকার মার দেবই আপনি কল করি छुआ गिला करने देखना ये 160 টাকা में कमती रेट है কিন্তু এটা তো 160 টাকা লাগাই দেন কোনটা ফাটল চিঙ্গল গিলা है यहाँ साड़ी गिला মানে সেকেন্ড কোয়ালিটি মাল গিলা है